We'll just wait another 30 seconds. Give everybody a chance to get back, get settled. Oh, I forgot. How in the world are you? I assume you were doing Tov, which is probably why I didn't ask. So I just assumed. Tov, how am I doing? Worse than most and better than some. Thank you for asking. The gout is 80% gone, so we still have about 20% left. So you'll see a big red ball on the side of my feet. So that's 20% of what it was. Please turn with me to the book of Judah. Entitled this message, because every message needs a title, I believe. We want to welcome you around the world. Just come on, pull up a chair around the world and invite others to join us. I hope you get something out of this message. I want to lower the bar, to lower your expectations, lower your standards. Not in our walk with Yahuwah, but in me having to be a delivery machine and to always give you new stuff. So I hope in some of the things I'm going to throw out there are some things that we can grow and we can learn together. So I've entitled this message, whatever I'm going to say, packaged as, Hey Jude, what's the one true faith? Hey Jude, what is the one true faith? Now that may seem like a benign question, but it's a very important question. It's actually very important. Because there are many faiths, there are many religions, there are many purported ways to live forever and to have our sins pardoned. And yet Scripture says that every religion is a liar. Every faith is a lie. So it behooves us to know which one is the correct faith, right? That's to our advantage. It behooves us. So let's start with verse 1, and then verse 3 is the meat of what we're going to be studying today. Yes, Jude. And again, this message, Hey Jude, what's the one true faith? Yehuda, the Eved of Yahusha HaMashiach, the brother of Yaakov, to those who are Kadosh, in Yahuwah, by Abba Yahuwah, and preserved in Yahusha HaMashiach, and called to be Avadim, or slaves, servants, slaves, willing slaves of Mashiach. But even though Yehuda was his brother, aunque Yehuda era el fraterno de él, notice the humility. noten la humildad. He could have said, I'm the Messiah's brother, get out of the way, I'm in charge, right? Él pudo haber dicho, yo soy el fraterno del Mesías, estoy a cargo. Estamos leyendo el libro de Judas, Yahuda. He didn't say that. La carta de Yahuda. Él no dijo eso. No dijo, soy su fraterno, soy su hermano. He said, I am a servant Dijo, soy un siervo of my brother, de mi fraterno, my half-brother, mi medio fraterno, really my surrogate brother. adopted brother, Exactly. de mi fraterno adoptado, Because I am not worthy porque no soy digno in my own righteousness en mi propia rectitud to be his brother. de ser su fraterno. So nepotism Así que el nepotismo and biological ties y las conexiones biológicas and bloodline y theology la teología de genealogía are not the criteria no son el criterio that Yahuwah considers que Yahweh considera when he receives us into his kingdom. cuando Él nos recibe en su reino. Because if it were, Porque si fuera así, Jude would pull rank. Yehuda sacaría su rango o declararía I'm su in rango. charge. Yo estoy a cargo. My brother, Mi fraterno, my surrogate brother, mi fraterno adopted brother, adoptado, is the Messiah. es el Mesías. No, he stakes his apostolic claim Él declara su apostolado based on the fact that he's saved basado en el hecho que es redimido and based on the fact that he has the privilege of being his willing y slave, basado en el hecho que él his tiene willing
servant. el privilegio de ser su siervo voluntario. Muhammad was not right about a lot of things, but one thing he was right about. Mahoma no estaba en lo cierto acerca de muchas cosas, pero de la que sí tenía certeza es que There is no compulsion no existe compulsión in religion. en la religión. In other words, if you kill for Allah and spill innocent blood, you have to do it because you desire it. Allah, don't say Allah forced you. No digas que Allah You te desire forzó. to kill. Tú anhelas matar. He gave you that desire. Él te dio ese anhelo. Of course, I'm speaking in a perverted manner, Por off the supuesto cuff, que estamos hablando de manera pervertida, hacia la ligera. but you get my point. Pero entiendan lo que les estoy diciendo. So it always amazed me how Jude doesn't pull rank. Así que siempre me maravilla cómo Yahudá no declara su posición, su posición de privilegio. He doesn't say, I'm the brother of Yahusha, No dice, yo soy el fraterno de Yahushua. and an apostle that with Y authority. un apóstol con autoridad. No, he says, I'm Yaakov's No, brother, él dice, soy el fraterno de Jacob, but when it comes to the Messiah, pero cuando se trata de Mashiach, I'm his servant. yo soy su siervo. You see that attitude? Ven esa actitud. So my wife can't go around and saying, I'm Shaliach's wife, so, no. I'm a servant of the Messiah. Así que mi esposa no puede ir andando por alrededor diciendo, soy esposa del Sholiach. No, yo soy sierva de And I Mashiach. serve him with my husband. Y le sirvo con mi marido. Make sense? ¿Entienden? We can't pull rank because Yahuwah doesn't recognize rank. No podemos jactarnos de nuestro rango, de nuestro cargo, porque Yahweh no lo reconoce. And that destroys at its root Y eso en su raíz destruye all bloodline theology. toda la teología de Or nepotism. genealogías o nepotismo. That may be the way politics are run. Quizás así funcione la política. And not picking on the current president, Y no estoy hablando del presidente the actual. Bushes, Los Bushes, the Clintons, los Clintons, the Bidens. los Biden. These are all political nepotism. Todo esto es nepotismo It's político. nepotism. Es If you nepotismo. have the right last name, Si tienes el nombre, el apellido correcto, you get a job on Good Morning America consigues un trabajo en Buenos Días América or the Today Show. o en el programa We're de not hoy, mentioning anyone que like Jenna Bush. no estamos hablando de nadie como Jenna Bush. We would never do that, right? No. I wonder how Jenna Bush got her job. Me preguntó cómo Jenna Bush consiguió su trabajo. Through having the right name, A través de tener el nombre correcto. at least enough to get hired. Por lo menos lo suficiente para ser contratada. So he identifies with his brother who is not Yahuwah Así que se identifica con su fraterno que no es Yahuwah. and says, I'm writing to all my equal level brethren. Y estoy escribiéndole a todos mis fraternos de Which is igual why I nivel. insist on not building a bima. Razón por la cual no insisto en construir un bima. And you've heard me say that many years ago. Y me escucharon decirlo hace muchos In años. Miami, I wanted to be cool. I wanted to be on camera. I was still young in the Lord. En Miami, I was quería young in the ser Lord. Chévere, estar en cámara. I wanted to hermoso. stroke my En el soberano. ego. Quería acariciar mi ego. I didn't know that in the process of stroking my ego, No sabía yo que en el proceso de acariciar mi ego I was practicing the deeds of the Nicolaitans, estaba practicando los hechos de los Nicolaitas, which is victory over the people. que es triunfo por encima del pueblo. So when we came to construction, Así que cuando llegamos a la construcción, I was negotiating with the builder who was Estaba probably doing voluntary work. yo negociando I con don't el recall. constructor que quizás estaba haciendo trabajo voluntario, no Put me me acuerdo, about 5 feet up in the air. para ponerme como 5 pies en el aire. And I said to him, can we build it higher? Y le dije, ¿podemos hacerlo más The alto? stage where I'd be teaching. El escenario donde yo estaría enseñando. And he said, well, yeah, but we have to put steps. Y dijo, sí, pero tenemos que poner I escalones. said, no, it's all right. Just make it as high as you can without the steps. No, hágalo lo más alto que se pueda sin las escaleras. 5 feet. Because I was putting in a show. Porque yo estaba haciendo It un was show. all about the show. Era todo del show. It was all about impressing people, Todo de impresionar a las personas. growing 80, 100, 90 on Shabbat. Creciendo 80, 90, 100 en Shabbat. We had so many mouths to feed. Teníamos tantas bocas a quienes darles de We comer built a Moed hall. que construimos un salón de reuniones o moed, But un cuarto de reunión. no matter what, Jude recognized that no matter what he did, Yahuwah was not impressed by him being related to him. Y Judá reconoció que no importara lo que él hiciera,
él no iba a decir que estaba relacionado a When Yahusha. both houses split, they had the same issue. Pero ambas casas se dividieron, tenían el mismo problema. The house of Israel said, we have 10 parts La in the casa king. de Israel dijo, tenemos 10 partes en el rey. Therefore, he should be aligned with our family, the 10 families of the north. Por lo tanto, debería de alinearse con nuestras familias, las 10 familias del norte. But the Jews said, Pero los Yahudim dijeron, the house of Judah la says, casa de Yahuda dijo, you may have 10 parts in the king, quizás ustedes tengan 10 partes en el rey, but his bloodline pero su genealogía is from the house es de la casa of Judah. de Yahudá. And what was Yahuwah's commentary on the attitude of both houses when they split? ¿Y cuál fue el comentario acerca de la actitud de ambas casas cuando se dividieron? Does anybody remember what it says in 1 Kings, I believe, 12? ¿Se acuerdan lo que decía en Primera de Reyes, creo que el capítulo 2? What was Yahuwah's commentary on the attitude of both houses of ¿Cuál era Israel? el comentario de Yahuwah acerca de la actitud de ambas casas de Israel? The words of Judah Las palabras de Yahudá were more harsh and grievous eran más difíciles, más duras than the house of Israel. que la casa Why? de Israel. ¿Por qué? Because they were rubbing the nose of the 10 tribes Porque estaban poniendo las narices de las 10 into tribus something that they could not change. en algo que ellos no podían cambiar. If you're not Jewish, Si tú no eres Yahudí and I rub your nose in that, y te tallo la nariz en ello, Yahuwah's commentary is that my attitude el comentario de Yahweh es que mi actitud is very harsh. es muy dura. Because I am presenting you with something Porque les estoy presentando con algo that you cannot change, que ustedes no pueden cambiar, right? ¿cierto? If you're born from the nations Si nacieron de entre las naciones and you return to Yahusha from the y nations regresan a Yahusha de entre las naciones, as one of the 10 epifistro, Acts 15:19, one of the epifistro or the returning tribes, you'll never be Jewish. You can't change that. I'm frustrating you and I'm mocking you and I'm making fun of you. como una de las 10 tribus, I'm rubbing your si nose les in it digo eso, while you're not Jewish. los estoy frustrando, los estoy molestando y estoy tallando sus narices en el hecho de que ustedes no nacieron de la tribu de Yahudá. Es algo que no pueden cambiar. That's not something a person can change. Eso no es algo que una persona puede cambiar. Thus Yahuwah's Y commentary, por lo tanto el comentario de Yahuwah, that the words of Yehuda were more harsh que las palabras de Yahuda eran más duras than Israel. que las palabras de Israel. Because they were deciding where the king would rule, where the king would reign, Porque estaban decidiendo de dónde iba a gobernar, where de the dónde king iba would be based. a reinar, en dónde se iba a basar el rey. It turned out the capital was in Hebron, Y resultó que la capital fue en the Hebrón, first united capital of Israel before Jerusalem. la primer capital unida antes de Jerusalén. And Israel said, well, we got more stake. We have 10 parts, and you guys only have 3. Y Israel dijo, nosotros tenemos más invertido, tenemos 10 partes y ustedes solo 3. But the Jews said, so what? Pero los Yahudim dijeron, ¿y qué importa? He's our kin. Él es nuestro familiar. And that is why Y esa es la razón por la cual you are here. ustedes están aquí. Because I treat you Porque yo los trato as royalty. como realeza. Because that's who you are. Porque esos son ustedes. The Jews are not better than the Joes. Los Yahudim no son mejores que los And the joseses. Joes are not better than the Y los Jews. joseses no son mejores que los Yahudim. We both follow the instructions, and when we fall short, Romans 3:23, Messiah cleanses and washes our sins away. Los dos seguimos los mandamientos y cuando fallamos en algún aspecto, Romanos 3:23, Mashiach nos lava y deslava nuestros pecados. But if you really were unfortunate Pero si realmente tuvieran la triste realidad and you attended a run of the mill, y llegaran a una congregación normal, cualquiera, cualquiera congregación normalmente, normal, right? típica, I'll tell you who you would be. yo les digo quién serían. You'd be a saved Gentile, Serían un gentil redimido, not an Israelite. no un israelita.
And here's the good news. Y estas son las alegres You nuevas. get to sweep the chair, Pueden barrer la and the silla floor, y el piso. and you get to pay the Y pueden bills, pagar los but you gastos. can never be a member. Pero nunca pueden ser Remember. miembros. Acuérdense. Remember, Acuérdense. you can never, Nunca pueden. because we're open for Jews. Porque estamos abiertos para los A Yahudim. Messianic Jewish congregation is not looking for you Una congregación mesiánica no te está buscando a ti. because they believe the lie of separate entity theology. Porque creen la mentira de la teología de la entidad separada. That Jews keep Shabbat and Gentiles keep Sunday. Que los Yahudim guardan el Shabbat Jews y los keep the gentiles Torah. guardan el domingo. Los Yahudim guardan Torah. And Gentiles keep Christmas and Y Easter. los gentiles guardan la Navidad y el día de la coneja. So every Messianic Jewish assembly that Así has que ever existed, toda asamblea mesiánica judía que haya existido, including all the alphabet organizations. incluyendo todas las Alphabet soup. organizaciones del alfabeto, Let me give you some assistance. déjenme asistirles con unos ejemplos. The UMJC, La UMJC, Union of Messianic Jewish Congregations, Unión de Congregaciones Mesiánicas Judías, MJAA, MJAA, Messianic Jewish Alliance of America, la Alianza Mesiánica Judía de América, IAMCS, IAMCS, International Association of Messianic Congregations and Synagogues. say that again, Doesn't matter. IAMCS. IMCS, All have the same approach todas tienen la misma manera de pensar, to divide the body de dividir al cuerpo into Jews and Gentiles, en judíos y gentiles, which is in direct contradiction of Ephesians 2. It says, you were strangers, you were foreigners, you were wandering the nations, but now you have returned to the commonwealth, the nation of Israel, because Yahusha is the king of Israel, not the king of the pagans, which by definition, ipso facto, makes every born-again believer an Israelite. que va en contra de la palabra, específicamente en Efesios capítulo 2, donde nos dice que todos venimos de entre las naciones, pero que todo que cree en Mashiach es un israelita. Toda persona nacida de nuevo es israelita. And all those organizations that I just named, Y todas esas organizaciones como las que les acabo de nombrar, email them. escríbanles, Pick up the phone. levanten el teléfono. If you're not Jewish, Si no son judíos, you cannot be a member. no pueden ser miembros. You can clean the floor. Pueden limpiar el piso. You can go in the nursery and change diapers. Pueden entrar al lugar de cuidar niños y cambiarles los pañales. But you're not a full member. Pero no son miembros de estatus completo. Why would you want to? ¿Para qué van a querer Why would you want to ustedes? abase yourself that way? Porque quieren ustedes denigrarse de esa When manera. Yahusha says there are no more Gentiles, Cuando there are no more foreigners, Yahuwah there are no dice, more strangers. Ya no hay gentiles, ya no hay extranjeros, ya no hay personas extrañas. You who are far off, Ustedes que están descending from the lejos, 10 tribes, descendidos de las 10 tribus. and even if you're not from the 10 tribes, Y aunque no sean de las 10 tribus, you truly have no Israelite blood, realmente no tienen nada, ni una gota de sangre which is israelita, basically impossible. que es básicamente But imposible. let's assume. Pero digamos que Doesn't sí es, matter. no importa. You've adopted the King of Israel, the Han King of Israel has adoptado adopted you. al rey de Israel y el rey de Israel los ha adoptado a ustedes. So you are Israel. Así que ustedes son Israel. Now you come to the crossroads. Y ya vienen aquí al punto de The most, decisión. those of you who are new believers Aquellos de ustedes que son creyentes nuevos and returning Israelites, e israelitas que están regresando. you are in the most dangerous place Están en el lugar más peligroso that you can be, en el que se pueden encontrar. other than saved. Además de Unsaved. ser personas no redimidas, Unsaved, you're in danger of hellfire. si no son redimidas, Right. están en peligro del infierno Right. y el fuego del infierno. ¿Sí? Unsaved, Si no son redimidas, in danger of hellfire. en peligro del fuego del But infierno. once you're saved, Pero una vez que hayan sido redimidos, danger has not passed you by. el peligro no se ha escapado de entre ustedes.
And the problem with the Messianic Jewish movement and such movements that do not allow you to be a member if you can't prove you're Jewish, here's the greater problem. Y el problema con el movimiento judío mesiánico y todas las organizaciones relacionadas a ello es que aquí viene el problema, que no pueden ustedes ser miembros de estatus completo, si no pueden comprobar que vienen de genealogía judía. Pero aquí viene el problema mayor. And the Messianic Jewish movement is such an answer to, it could be such an answer to prayer. Y este movimiento mesiánico puede ser una gran respuesta a oración. Because a lot of times there's a Jewish man Porque muchas veces hay un hombre judío and a non-Jewish woman. y una mujer que no es judía. Or there's a Jewish woman. O hay una mujer judía. Notice I didn't say Gentile. Note que no They're a dije believer. gentil porque es If they're a creyente. believer. Si es que es creyente. And a non-Jewish man. Y un hombre que no es judío. And they say, sweetheart, I'm so happy. Y dice, querida, estoy tan contento. We can go to a Messianic synagogue Podemos ir a una sinagoga mesiánica. even though you're not Jewish. Aunque tú no seas judía. And they will accept us. Y nos van a aceptar. No, they won't. No los van a aceptar. So when you come to that crossroads, Así que cuando llegues a ese punto de decisión, and Rivka and I are both Jewish, y Rivka y yo, los dos somos judíos. I can prove it, she can't. Yo lo puedo comprobar. And don't ask me how, I'll slap you. Y ella igual. Y no me pregunten cómo o los cacheteo. Honey, you're not circumcised. Ella no lo puede comprobar porque ella no está circuncidada. Let's drop the mic. But Pero, even when we were going to a Messianic Jewish synagogue, aunque aun cuando estábamos yendo a una we were congregación very, mesiánica very judía, upset. estábamos muy Right, disgustados. Rifki? ¿Cierto, And what were we Rocco? upset about? ¿Y por qué estábamos disgustados? That our brothers and sisters in Messiah who were equal to us Que nuestros fraternos y fraternas del Mesías, quienes eran iguales a nosotros, could not be offered membership. no se les podía ofrecer membresía. Remember? Not only did that bother us, Y no solamente eso nos molestó, it caused us to leave the Messianic movement nos causó irnos del movimiento and go mesiánico back to church, y regresar a la iglesia, where everybody was born again and there was no distinction between Jew and en non-Jew. donde todo era nacido de nuevo y no había diferencia entre judío y no judío. And I would do it again. I would go Y lo back to haría de church. nuevo, me regresaría a la If I saw a iglesia. brother or sister denied membership in a Messianic congregation, I'd go right back. I'd leave that place and go right back Si to hubiera un church. fraterno And Jude understood that. o fraterna que se le negara membresía, yo me regresaría a la iglesia, y a Judá entendía eso. I said Jude understood that Y a Judá entendía eso, because no one in church ever told me porque nadie en la iglesia nunca you me can't dijo, be a full member of a Christian church usted no puede ser un miembro completo de una iglesia cristiana, because you're Jewish. porque es usted judío. You don't belong here. No pertenece usted aquí. Every church we went to, Toda iglesia a la que íbamos, they received us ellos nos recibieron. as a full member. Ese es un miembro de estatus completo. So there's leaven in both houses. Así que hay levadura en ambas casas. And Jude deals with that right off the bat. Y a Judá trata con eso de This inmediato. verse escapes us. Este verso nos And we escapa. jump into what he really is saying. Y brincamos en lo que él realmente está diciendo. But everything I just explained to Pero you todo lo que les acabo de explicar is in the belly está en la barriga and is in the boiler room y en el cuarto de calentador of verse 1. del verso 1. The identification as all brothers being members and citizens and equal heirs La identificación que todos los fraternos son miembros y herederos de estatus igual of the Commonwealth of Israel de la mancomunidad de Israel is what makes this a general epistle. es lo que hace esto una epístola en general. Meaning anybody who loves Yahusha and trusts in his finished work, reading this letter, this applies to you as Yisrael. Queriendo decir que si eres tú un creyente nacido de nuevo, un creyente que lees esta carta se aplica a todo Israel. Because you are Kadosh. Porque tú eres Kadosh, You are preserved. eres preservado, You're in Mashiach. estás en Mashiach. Whatever you were before Lo que tú is eras not antes. who you are now. No es quien eres hoy.
I used to be Jewish. Antes era judío. Now I'm a child of Yahuwah. Hoy soy un hijo de Yahuwah. You used to be Antes eras a Gentile, un gentil, a non-Jew. un no judío. Now you're a child of Yah. Hoy eres un hijo de Yahuwah. Yah goes fishing for his children Yahuwah va pescando por sus hijos in 2 ponds. en 2 lagos, The pond of the nations, en 2 pozos, el pozo de las because the naciones. 10 tribes, Genesis 48:19, Porque las 10 became the tribus Melo HaGoyim, se hicieron el Melo Hagoyim, filled the nations with the seed of Jacob. llenando las naciones con la simiente de Jacob. And then there's the smaller Jewish pond, Y luego está el estanque más pequeño Yahudí, where he found me. en donde él me encontró a mí. He takes these 153 Y fish, toma estos 153 peces, which is the gematria, que es la for the gematría builder of the wilderness house. para el que construyó la casa en el desierto. And he makes us echad. Y nos hace echad, He makes us one. nos hace uno. But the new believer is unsuspecting. Pero el nuevo creyente no sospecha, He is not aware of the trap no está apercibido de of la the trampa, messianic movement. del movimiento mesiánico. And that's one of the reasons that I'm not welcome. Y esa es una de las razones por las cuales no me How many have reciben. ever heard of somebody named Jonathan Kahn? ¿Cuántos han oído de alguien llamado Jonathan I knew Kahn? Jonathan Kahn. Yo conocía a Jonathan Kahn. Jonathan Kahn was a friend of mine. Jonathan Kahn era un amigo mío. Senator, you're no Jonathan Kahn. Senador, usted no es Jonathan Only Kahn. joshing. There Solo goes my estoy- political streak again. Sorry. I mean, so 1 year at the MJA convention in Messiah College in Pennsylvania, Pero un año en la convención en el colegio en Pensilvania, which Rivka and I always longed to go to a la cual siempre queríamos ir Rivka y yo, in the early days, en los tiempos tempranos. before we got upset that certain believers were not allowed to be members because they weren't Jewish, and we were quite upset. We were younger then with a worse temper. Right now we're tempered vis-a-vis our temper. In those days we were much less tempered. En esos tiempos, cuando nos enojábamos más fácil, teníamos una tendencia a enojarnos con más pasión, But it was righteous anger. pero era un enojo sadí, justo. And so Jonathan Kahn got up. Y entonces Jonathan Kahn se levantó. That was before everybody knew who he was. Antes de que todo el mundo lo conociera, Before every church, oh, Jonathan, antes de que can you toda come on the iglesia... Jim Baker show? Oh, Jonathan, venga Jonathan. usted al show de Jim Baker. Can you preach at the, Jonathan, ¿puede usted predicar down here in Jacksonville? aquí en Jacksonville? And now he's a superstar. Y ya es una superestrella, coca. But I knew him when he started in his ministry in New Jersey. Pero lo conocía yo cuando inició su And he knows ministerio me. en New Jersey. All these guys know me. Y él me They conoce. pretend they don't because I'm the guy with the polygamy stuff. Todos estos me conocen, pero se hacen pasar como que no. Every leader in the Messianic dicen que movement soy el hombre knows who que I am. promuevo la And secretly poligamia. studies my stuff. Y secretamente escudriñan lo que yo comparto. Back before I taught on polygyny, it wasn't so secret. Antes de que yo They read enseñara my en stuff and they poligamia, invited me to teach. no era They tan don't invite secreto. me anymore. I wonder what me happened. enseñaban a enseñar en sus congregaciones, pero ya no me enseñan. Me pregunto qué aconteció. They don't invite me anymore. Ya no me invitan. The only ones who invite me are the Africans. Los únicos que me invitan son los Kenya, africanos. Kenia, Nigeria, Nigeria. Shaliach, we have hundreds. Shaliach, tenemos cienes. When you come, there could be 1,000 people. Cuando usted venga, pueden Sorry, I haber don't miles. travel. Perdone, pero yo no viajo. But Shaliach. Pero Shaliach. So anyway, I guess blacks like me more than Caucasians. Creo que las personas negras me quieren más que los That's because they're blancos. smart. Es porque son inteligentes. Hallelujah, brother. There you go with that bloodline stuff. Stop, y'all tell me y'all don't talk nothing about that bloodline stuff, then bring it right up in your sermon. Come on, man. Come on. Don't talk out both sides of your mouth. Okay, so he preached a beautiful sermon on the book of Ruth, Así que predicó un precioso sermón acerca del libro de Ruth. and then he was cornered Y luego lo pusieron en una esquina, at the Messiah conference. ahí en la conferencia mesiánica. And the leaders cornered him in private. Y los líderes lo
pusieron en una esquina en Now, we're privado. talking about Jonathan Kahn here. Hablando de He's Jonathan a Kahn, superstar, ¿Quién es? Hebraic roots superstar teacher. un maestro super cocab de las raíces Even though he's wrong hebreas, half the time. aunque a veces está equivocado la mitad del tiempo. Because he told me to sell everything in 2015. Porque me dijo que No vendiera credit todo card, no debit card, nada en en 2015. el 2015. You don't get rid of all your credit 2015, you're going to be antichrist, bankrupt, antichrist. Cook, cook, cook. Oh. And then 2015 came and went. Y luego llegó el 2015 y se fue. Still got credit cards. Y todavía tengo tarjetas de The crédito. banking system still works. El Works better than sistema ever. bancario funciona mejor que You antes. could take your dumb phone and go check it. Puedes tomar tu teléfono, Money's there. You don't have to go tonto, out of your house. chequear. Ahí sigue tu dinero. No tienes que irte de tu But casa. anyway, he's a good man. De todos modos es un hombre todo. He's a sincere man. Un hombre sincero. So they pulled him into a room. Así que lo jalaron a un cuarto. They put a proverbial finger in his Le face. pusieron un dedo proverbial en su casa. Because he was preaching that Ruth Porque estaba predicando que Ruth became like the Jews. se hizo como los Yahudim. As Jewish as the Jews. Tan judía como los Yahudim. Or igual O igual. to any other Jewish The same. believer. A cualquier creyente judío. No difference between Ruth No habiendo diferencia entre Ruth and Naomi. y Naomi. That's what he was teaching. Es lo que él estaba They enseñando. put a proverbial finger in his Pero le face. pusieron un dedo en su rostro y le dijeron, And they said, Jonathan, Jonathan, if you ever teach that, si usted vuelve a enseñar eso, that there are no Gentiles, que no hay gentiles, Ruth became Ruth an Israelite. se hizo una israelita It superseded her Moabite background. que sobrepasó su trasfondo moabita. You will never Usted again preach nunca más predicará at any of these en conferences. ninguna de estas conferencias. When it was time for me to be ordained with that organization, Cuando era tiempo que me ordenaran con esa organización, they called me into one of those private meetings. me llamaron a una de esas reuniones privadas. Said, Moshe, we have two things against you. Me dijeron, Moshe, tenemos Said, dos That's great, cosas only two? contra usted. Y le dije, excelente, ¿solo dos? You spank our movement. Usted golpea No, I a tell the nuestro truth in love. movimiento. Yeah, but you spank the No, movement. yo declaro la realidad en Ahava, sí, pero usted golpea el You're movimiento. critical of the Torah-keeping movement. Usted critica el movimiento que guarda Torah. And are you affiliated? And I want an honest answer, Moshe. Y queremos una respuesta sincera, Moshe. ¿Está usted afiliado? And by the way, what is your name, Marshall or Moshe? Y Moshe? además, ¿cuál es su nombre? ¿Marshall o Moshe? Well, then why, when I send Moshe. money to Zelle, does it come up Mouse? ¿Y por qué cuando envió dinero a Zelle, por qué viene la palabra mouse? Who's the mouse? ¿Quién es el mouse? Me. Yo. Well, how did that happen? ¿Cómo aconteció eso? Es Mickey Mouse. My name is my Mickey birth name Mouse. is Maushe. Mi nombre de nacimiento es Maushe. Maush, Moshe, Maushi, Moshi. Okay. Maush. The point is, my father punto wanted es to que call me Moshe. mi papá My mother me wanted quería to call me nombrarme Moshe. Morris or Michael. Mi So mamá somehow they got Mouse. Querían, so you're Mickey Mouse. Watch your tongue. So if you send money to Zelle and you see Maushe, it's not that I'm being tricky Así que si and envían su hiding dinero my name. No, y that's ven my... la palabra Maushe, no But estoy escondiendo mi nombre. Instead of saying Maushe, I said no, Moshe. Pero en lugar de decir Maushe, dije Mosh. I don't mind Moshe because Moshe is basically Moshe. No me importa Maushe porque Maushe es básicamente Moshe. But in order for my father and mother to get into Rock'em Sock'em Robots, Pero para que mi mamá y mi papá pudieran pelearse, Mousy is my compromise. Mouse es mi So compromiso. I don't mind somebody calling me Así que no me Moshe or importa si Moshe, alguien me Moshe. dice Maushe, What I Moshe. what I would not accept Pero lo que no aceptaría is what they used to do to me in PS 117 and PS 217. es lo que hacían conmigo en PS1 17. What's your name? ¿Cómo se llama How do usted? you pronounce your name? ¿Cómo pronuncia usted su nombre? Moshe? Moshe. Ha 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 ha. Paper. I have paper Moshe. Yo They tengo used to call me papel paper maché. Moshe. Le decían papier That Moshe. me no likey. Eso no me gusta. I don't like that. No me gusta eso. Anyway, just in case you're wondering, if I send money to this ministry for Zelle, how come I send it to somebody named Mouse? That's how that happened. Okay, that's the story. That's the story behind the story.
Esa es la Some of you may historia have been wondering. tras la historia para explicarles. But Quizás algunos de ustedes Not han that anybody preguntado. cares, but I just don't want you to think I'm being deceptive. No que a nadie le importe, pero no quiero que piensen que estoy engañándolos. So they put a finger in my face. Así que me pusieron un dedo en el rostro. Are you here? Question number 2. Segunda pregunta. This is before the plural marriage. Antes del convenio, Days. los tiempos de la enseñanza de convenio en plural. Are you associated ¿Está usted or asociado affiliated o afiliado con, in any manner de alguna manera with Messianic Israel, con el Israel mesiánico? where they say there are no Jews and Gentiles and everybody's an Israelite? Donde dicen que no So hay judíos yes? ni gentiles, pero todo el mundo es un israelita y dije sí. Are you a disciple of Angus and Batya ¿Es Wuta? usted un Yes. aprendiz de Angus y Batia Wood? I Dije founded sí. the MIA. Yo What they yo call fundé- now, what do they call it nowadays? Yo establecí el MIA, lo que ellos llaman en estos tiempos. Right, but they changed the name. Okay, but I was the one who founded it with them. Yo fui el que lo I fundé con recruited ellos. over 130 congregations. I Recluté recruited más every one of De them. 130 congregaciones. And recluté a established todos some of ellos them. Y establecí algunas de ellas. I said, of course I am. They're my Abba. Por supuesto que sí, son mi Abba. I honor them. Les estimo. They're my Abba, my Son mi Ima, Abba. they're end time Mi prophets. Ima, profetas de los tiempos finales. Okay, Mr. Konachowski, this concludes the interview. Ok, señor Konichowski, esto concluye la entrevista. So I experienced the same love that Jonathan Kahn did. Así que experimenté el mismo aprecio que Jonathan Kahn. And what was my crime? ¿Y cuál fue mi crimen? Proclaiming what Yehuda proclaimed. Proclamando lo que Yahuda Hey, proclamó. Jude. Oiga, Yahudí. Hey, Jude, what's the true Hey, Jude. truth? ¿Cuál es What's la the true realidad? faith? ¿Cuál es la fe real? Verse 3. Verso 3. So I want you to know that when we started understanding that most of the nations were the returning 10 tribes of Israel, we had a love for our Israelite brothers, and we didn't want them to be demeaned or demoted to some kind of adopted, saved Gentile status. Así que quiero que entiendan We que didn't cuando want nosotros that. captamos y entendimos que nuestros fraternos que estaban regresando de And we entre paid the las price. 10 tribus de las naciones eran parte de la familia, parte de toda la mancomunidad de Israel. No queríamos que ellos fueran denigrados, despreciados, marginalizados ni discriminados, y tuvimos que pagar el precio. Religion will punish you when you step out in faith and the truth. Religion will be there to punish you. La religión te castiga cuando tú te jactas en la emuná, la fe, la realidad, y la defiendes, y ellos te castigan por hacer eso. You're going to preach Jewish and non-Jewish Israel, Vas a both predicar being Israel, el without Israel. any saved Gentiles. Vas a predicar We're going to punish que you. Israel se compone de Israel judío, Yahudí, y Israel de Efraín. Pues lo vamos a castigar, porque en nuestra manera de hacer las cosas hay judío y gentil. We're not going to ordain you or No todo el recognize mundo es you Israel. or let you speak in front of our people. No lo vamos a ordenar, no lo vamos a reconocer, ni le vamos a permitir que hable enfrente de nuestras personas. The heavenly voice came to me La voz de los Shamaim vino a mí and said, Moshe, what they call Torah marriage y me dijo, is not Torah marriage. Moshe, lo que ellos llaman convenio de acuerdo a Torah no Torah es marriage convenio is an de acuerdo a alternative Torah. lifestyle. El convenio a Torah es una vida alternativa Where a man or woman who is saved en donde un varón o una hembra que han sido can redimidos choose monogamy or polygyny. pueden escoger monogamia o poliginia. I said, Master, Dije, maestro, I'm not going to teach this. yo no voy a enseñar Well, esto. yes, you will. Así tiene If que you're hacerlo. mine, you will. Si usted es mío, lo va a hacer. And religion Y la religión was right there estaba ahí to destroy me. para destruirme. I'm not welcome No soy recibido in those places. en esos lugares. So I had a choice many times. Así que tuve la opción muchas Be veces welcome nowhere. de no ser recibido en ningún lugar. People rescind their invitations. La gente retira sus invitaciones, Or be popular o ser popular and lie y mentir and negate what Yahuwah showed y me. negar lo que Yahuwah me enseñó. I Yahusha me I enseñó. couldn't do that. No pude hacer eso I'm not going to do that. y no lo voy a hacer. You may not like me, but one thing about me, if Yahuwah shows me something, you're going to know it. Quizás yo no I don't les caiga hide bien, or hold anything back. pero si Yahusha me enseña algo, yo no lo retengo, yo no lo escondo, yo no lo opaco de ser manifestado. Because 36 years ago, I pledged my allegiance Porque to the Lamb. 36 Not años to the atrás. NJAA, not to the UMJC, not to the IACMS, and not to the church system.
Porque hace 36 Is años that atrás, arrogant? Depends how you look yo at it. declaré mi alianza a Yahuwah. My loyalty to Yahuwah. If that comes off as arrogance, so be it. Si eso les parece But I know arrogante, it's not. pues adelante, pero yo sé que no lo es. Because the fear of Yahuwah Porque el temor de Yahuwah is the beginning of wisdom es el principio de la sabiduría and favor. y el favor. And it doesn't say in the Bible that everybody's Jewish. I never said No dice everybody's en la Jewish. escritura que todo el mundo es judío. Yo nunca dije que todo el mundo es judío. I said the Jews are only 16 million. Yo dije, los judíos solo se componen de 16 millones. But I can prove that almost everybody listening today is the other side of the family. Pero puedo comprobar que casi todos los que están escuchando hoy son de la otra parte, del otro lado de la familia. I'm just going to go where the Ruach takes me. I don't care. Who Voy needs a to go ir verse by a verse? donde la Ruach me lleva. Who needs No to me go verse importa. by verse? ¿Quién necesita ir verso por Look, verso? I'm going to show you in one verse Les voy a enseñar en un solo verso that almost everybody who is saved que es casi todos los que son redimidos is part of the lost sheep of the house of son Israel. parte de las ovejas perdidas de Israel. Go with me to Deuteronomy 1:10. Vayan conmigo a Deuteronomio 1:10. Quickly. Deuteronomy 1:10. Deuteronomio 1:10. You're out of Mitzrayim, Están fuera de Egipto. and Yahuwah has multiplied you Y Yahuwah les ha multiplicado as he promised he would. como prometió que lo iba a hacer. So much so that Pharaoh kicked you out because he thought you were going to take over. Tanto que He Faraón los promised corrió, you, and you porque multiplied more than the Mitzrayim. Pensó que ustedes iban a usurpar el poder. Él les multiplicó, Yahuwah les multiplicó And más que los and this egipcios. day on the 15th of Aviv, Y en este yom, en el 15 the day de of your Aviv, Exodus, el yom de su éxodo, you are more ustedes son más than the stars in the que heavens las kokabim en los shamaim. as for multitude. En cuanto a multitud, Friends, how many Israelites, not Jews, Israelites, came Fraternos. out of, or Hebrews, came out of Egypt? ¿cuántos israelitas o hebreos se fueron de Egipto? 3.5, can we round it out to 4? Podemos decir 4 millones. Let's say 4 million. Digamos 4 But you're millones. correct, 3.5 million. 3 millones y medio. Nonetheless, verse 11, Sin embargo, verso 11, Moses said, Moshe dijo, Yahuwah Elohim of your fathers will multiply the 4 million Yahuwah el Elohim, todopoderoso de sus antepasados, haga 1000 by veces 1,000 times. más de lo que hoy son. Were the 4 million Multiplíquenlos. physical beings, ¿Eran los 4 millones seres físicos? or were they spiritual hot dogs? ¿O eran perros calientes espirituales? Who came out of Egypt? Hot ¿Quién se fue dogs de or Egipto? people? ¿Los perros calientes o gente? Now you know how I got gout. 1 million hot doggy. No stop, eat, no stop. All day, eat night, all day. The hot dog. It's the name of the champion of the hot dog place. Nathan's. No, the champion. Joey Chestnut. Joey Chestnut. Joey! Talking about Jews and Joes. He eats the hot dog. Joey Chestnut, stop with the Coney Island hot dogs. You're making a fool out of yourself. They are good. It's always on Rifki's shopping list. And Marianne Lee's too. Don't forget the Nathans. They respond to a higher So authority. Yahuwah will multiply you Así que Yahuwah les multiplicará 1,000 times. 1000 veces The más. same way he promised you would come out, De la misma manera que Él les prometió que se irían de ahí, multiplying more than the Mitzrayim. multiplicándolos más que los He's egipcios. now making another promise. Está haciendo otra promesa. You'll be 4 million times 1,000. Serán 4 millones por 1000. Let's do some math. Hagamos algo de matemáticas. 4 million times 1,000 is how much? 4 millones multiplicados por 1000 Four. es ¿cuánto? What? Billion. 4 billion people. 4 billones de personas. How many people are there in the world today? ¿Cuántas personas hay hoy en el mundo? Huh? 6 billion, 7 billion in the I world think today? somebody has said 8. Let's go with the 7. Digamos 7. Yahuwah said there'll Hay be 7 4 billones de billion personas hoy. Israelites, Yahuwah dijo, habrán 4 billones physical de descendants israelitas. who came out of Egypt. Descendientes físicos que se fueron de Pero Egipto. you don't understand. Pero you no understand. My uncle in the Baptist church. Que mi tío en la iglesia Mi bautista. tía in the Methodista church. My aunt in the Methodist Yeah, church. that's where they are in their blindness. Sí, ahí están en su ceguera. But 4 out of every 7 people you meet in life
have direct Israelite blood Pero- based on Deuteronomy chapter 1, verses 10 and 11. 4 de 7 Can you personas give Yah que praise? tú conozcas en tu vida tienen Stop praying. Stop sangre praying. israelita. Stop praying. Dejen de orar. Stop wondering. Dejen de preguntarse. The fact that you are here week after week, El hecho Shabbat de after que Shabbat, ustedes están aquí semana tras semana, Shabbat tras Shabbat, returning to the things of Israel, regresando a las cosas de is Israel. a direct manifestation Es una that you have Israelite blood and you manifestación didn't even know it. Directa de que tú tienes sangre israelita y ni siquiera lo sabías. Now, what happens if you're 3 out of the ¿Y 7 qué pasa si tú eres de los 3 de los 7 with no Israelite blood? sin ninguna sangre israelita? 3 billion out of 7 billion. 3 billones de 7 billones. No problem. What's the problem? Blood You transfusion. accept the King of Israel Aceptas al rey de Israel and you become a y citizen te haces un ciudadano of his kingdom. de su reino. Either way, you get in. De cualquier manera, eres bienvenido. So who Puedes is- entrar. So, who is who Así que, ¿quién es quién? is defined by what is what. Se define por qué es qué. If the apple pie Si el pastel de manzana is an apple pie, es un pastel de manzana, then every ingredient in that apple pie entonces todo ingrediente en ese pastel de is manzana part of the apple es pie. parte del pastel de la You don't- manzana. You don't separate. No se separa. If the body of Christ, Si el cuerpo I de say Christ for Mashiach, new believers, y digo Cristo para los creyentes if the nuevos, body of Christ si el cuerpo del Mesías Cristo Mashiach is a new separate entity divorced from the historic people of es Israel, una nueva entidad separada y divorciada del pueblo histórico de Israel, then we're all Christians entonces todos somos cristianos and we're all Gentiles. y todos somos gentiles. But if the body of Messiah Pero si es que el cuerpo de Mashiach is restored Israel, es Israel restaurado, then every born again member of the body of Messiah entonces todo miembro nacido de nuevo del cuerpo de Mashiach is an Israelite. es un israelita. I can't make it simpler Y no lo puedo hacer más simple, than that. más que eso. Friends, Deuteronomy 1, 10, and 11 Amigos, Deuteronomio 1, 10 y 11 has come to pass. se ha realizado. Combine that with Matthew 15, 24. Combinen eso con Mateo 15, Go there, let's go there, because we 24. have some new believers Vamos ahí porque tenemos creyentes or nuevos, new Israelites nuevos israelitas, in their return. en su retorno. Mateo, Go to Matthew, 15, 24. 15, 24. 15, 24 de Mateo, Mateo 15, 24. Yahusha said, Yahusha dijo that's Yahuwah talking, que es Yahuwah quien habla. the Father, Son, and the Spirit, El Abba, el Hijo y la Ruach. they did not send me to earth Ellos no me enviaron a la tierra, except más que, sino a for que this mission, a las ovejas perdidas, a esta misión to find de encontrar, identify, identificar and reveal y myself revelarme a mí mismo to the lost sheep a las ovejas perdidas of Beit de Yisrael, la casa de to Israel, the house of Israel, la casa de who have Israel, gone away from me que se fueron de mí as they strayed and whored. al Spiritual. desviarse y ir en fornicación espiritual. So is Yahusha the Messiah? Así que es Yeah. Mashiach, es Yahusha el Mesías. Will you sí. allow him to identify his mission ¿Le vas a permitir a él que identifique su misión and not your last pastor? y no tu último Yes. pastor? Sí. Oh, he said, I didn't come for anybody. I didn't come to save anybody. Él dijo, yo no vine a redimir Excuse a nadie. me. Perdóneme. I didn't come to save Yo anybody. no vine a redimir a nadie, Except sino que a the lost las ovejas sheep perdidas of the house of de Israel. la casa de Israel. Do you love Yahusha? ¿Tú amas a Yahusha? So who does that make you? Así que, ¿quién te hace ¿a quién te hace esto? He only came for the lost sheep? Él solo vino por las ovejas Who does that perdidas. make you? ¿Quién te hace esto? One of those lost sheep? Una de esas ovejas perdidas. Oh, but wait a second. Ah, pero espérate un You segundo. say, but that was before the cross. Tú dices, pero eso fue antes de la cruz. Oh, Ah. I see. So after the cross, Así que después de la cruz, he sent the apostle él envió al Paul apóstol Pablo to get the Gentiles. a conseguir a los gentiles. Oh, really? Ah, ¿sí? Okay, so in other words, Okay, pero- your way around this, Así que tu manera de desviarte de esto es desviarte de eso, that que Jesus, Jesús, whom the world calls Jesus, Jesus, we call him Yahusha, Yahusha, his true name, su nombre and you real, should too. tú deberías de llamarlo Yahusha. Try it, you'll like it. Inténtalo, te va a gustar.
We call him Yahusha. Nosotros le decimos And Yahusha only Yahusha. came for Y Israel. Yahusha solo vino por But Israel. once he rose, Pero una vez que se levantó, you say tú dices he que appointed Paul Shaul fue señalado como to bring the gospel. para traer el To the evangelio Gentiles. a los gentiles. That's not what Paul said. Eso no es lo que dice Pablo. Paul said, I am a minister of Yahuwah, Pablo dice, yo soy un to ministro the de Yahweh nations. a las naciones. and in going to all the nations, Y en ir a todas las I naciones, magnify my office. yo magnifico mi cargo. What is your office, ¿Cuál boy? es su cargo, Señor? What is your ¿Cuál es office? su cargo? I am an apostle, Soy un to the apóstol nations. a las naciones, not to the Gentiles. no a los gentiles. The Greek word is ethnos. La palabra griega es I am etnos. going to run around all the ethnic Voy a peoples, correr alrededor de todas las personas and by my étnicas behavior, you'll know who I'm looking Y a for. través By my behavior, you'll know who I'm mi looking for. By my comportamiento, behavior, you'll know who van I'm looking for. a saber By a- my behavior, a quién you'll know who I'm looking estoy for. buscando. A través de mi comportamiento van a saber a quién estoy buscando. A través de mi comportamiento van a saber a quién estoy I'm buscando. going to the nations. Voy a las naciones. And what's the first thing I do on Shabbat? ¿Y cuál es lo primero que hago en el Shabbat? I go to Shabbat. Voy a Shabbat. I've got to hurry back to Jerusalem Tengo que regresar a Jerusalén so I don't miss the para Passover. no perderme la Pascua. I'm sorry, guys, I got to leave you in Perdone, Ephesus. señores. I love you guys in Los tengo. Ephesus, but I got to leave you Tengo que dejarlos aquí en Éfeso porque tengo que ir a un viaje. because the days of the fast, Porque los yamim del ayuno, Yom Kippur, Yom HaKippurim, are quickly approaching. ya se acercan. So Paul was not the apostle to the Gentiles, pardon me. Así que Shaul no era el apóstol a los gentiles, perdonen, In his pero own words, he was sent to the en sus nations. propias palabras él declara que fue enviado a las And the reason naciones. he went into, kept Sabbath, Y la razón que él guardaba el Shabbat, and every town he went to, he first went to the y en synagogue, cada pueblo, cada aldea al que él iba, entraba primero a la sinagoga. he was on the same mission Yahusha was, Estaba en la misma misión que estaba to Yahusha, find the lost sheep of the house of de Israel, encontrar a las ovejas perdidas de la casa de who went astray Israel, and whored away from the true faith, quienes se desviaron, desviándose en pos and are de la now living in fornicación, Sarasota. de la fe real, y hoy están viviendo en Sarasota. How about Tampa? ¿Qué tal Tampa? You could identify with that. ¿Puede uno identificarse con How eso? about Phoenix? ¿Qué tal Phoenix? He knew where to find Él you. sabía dónde encontrarte. Your ancestors were from Israel. Tus ancestros eran de Israel. They had the faith of Israel Tenían la fe de Israel. and the patriarchs. Y los ancestros. But he had to send his Ruach Pero él HaKadosh tuvo que enviar a su Ruach HaKadosh to Pennsylvania, a Pensilvania, Ocala, Florida, a Cali, Florida, Macon, Georgia. Macon, Georgia. Why am I saying these places in ¿Qué digo order? estos lugares en Oh, I orden? can't get this politics out of my head. Esta política no me la puedo sacar de la cabeza. And he sends his Holy Spirit Y envía su Ruach HaKadosh everywhere. a donde quiera, These 4 billion donde se encuentran estas 4 billones de personas, of Deuteronomy ovejas, 1:10 de Deuteronomio have 1:10, settled. en donde se han instalado. Did he accomplish his mission? ¿Cumplió su misión? He found you. ¿Te encontró? He knew what you didn't know. Él sabía lo que tú Why no didn't you know it? sabías. Because Grandma didn't know ¿Por it. qué no lo sabías? Pues porque la abuela no lo sabía. Grandma told me I was a Mi Catholic. abuela me dijo que yo era católico. Daddy told me I was a Papi Lutheran. me dijo que yo era luterano. Grandpa told me I was a Seventh-day Adventist. Abuelo me dijo que yo era un adventista del séptimo día. But Yahusha came to Israel in the land of Judea. Pero Yahusha Yahusha. vino a Israel en la tierra de And then he Yahudá. commissioned Paul Y luego contrató a Shaul to find the lost sheep of the house of para ir Israel en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, living outside viviendo fuera the de Roman proctorate of Judea. el área romana de Yahudá. And I'll go back to Jude. Hey, Jude. Regresemos a Yahudá. Hey, Jude. Judas. Let's go back to Jude. Now let's go to verse 2. Vamos al verso 2. Let there be rachamim, Que haya rajamín, untold mercy, compasión sin fin, and shalom, y shalom, and ahavah, ahabá, amor, aprecio, love, peace, tranquilidad, mercy, compasión, multiplied
multiplicados. Why multiply? ¿Por qué multiplicados? Because 4 million Porque 4 millones se convirtieron would be se multiplied multiplicaron a ser to how many? 4 4 billones. billion. 4 billones. And we receive the peace and the mercy and the love because we are those who have been what? Multiplied. Y recibimos la shalom, la compasión y el ahab amor porque somos de las personas que han sido multiplicadas. Baruch Hashem Yahuwah. Are you with me? ¿Están conmigo? Stay with me. We learned last week, stay. Aprendimos la 12 semana times pasada. in 1 John. Quédate. Stay. Quédate. Stay with Permanece. Don't leave me in the middle of my message. No me dejen a la mitad de mi mensaje. Stay with me. Quédense conmigo. Verse 3. Verso 3. All who are saved and belong to the body of Yahusha are not Jews and Gentiles. We are Yisrael, therefore we are the beloved. Jacob have I loved, Esau have I rejected. Todos los que hemos sido recibidos, nacidos de nuevo, no somos Yedidi, judíos my ni beloved. gentiles. Somos Israel, somos los amados de Yahuwah. Where did Yahusha find you? ¿En dónde te encontró Yahusha? Wandering the nations. Preambulando Right? por las He cleaned you naciones. up. Te purificó, te He washed limpió, you. te lavó. And now you're a member and citizen Y hoy eres miembro y ciudadano of the commonwealth de la mancomunidad of Yisrael, de Israel, the beloved, de los amados, who were spiritual whores and we were unfaithful and ungrateful. que eran rameros Ungrateful and unfaithful. espirituales, sin dar jotú, gracias y desleales. And he's saying, the same way Y está diciendo, de la misma manera you are Israel, que ustedes son Israel, I am Israel. yo soy Israel. I'm not the brother of the Lord No soy el fraterno del pulling Señor, rank declarando mi rango. because I myself was wandering away from the Elohim and Yahuwah of our fathers. Porque yo mismo I estaba myself preambulando was an unbeliever. lejos de mi I used to Abba. mock my brother. Yo me I used to burlaba laugh at my de mi brother. fraterno. I used to reía de él. cut him with my Lo tongue cortaba con mi lengua and doubt his y claims. dudaba de sus reclamos. I was a lost, wandering, whoring sheep Yo era una spiritually. oveja perdida, preambulando, fornicando espiritualmente. But he found me. Pero él me encontró Based on Matthew 15:24. basado en Mateo 15:24, In his very own family. en su propia familia, Not in Costa Rica. no en Costa Rica, Not in Brazil. no en Brasil, Right in his own family. ahí en su misma familia, He found me. me I encontró. was lost. Estaba perdido. Can you be lost? ¿Puedes estar perdido Being in the right family estando en la familia correcta? happens all the time. Acontece todo el tiempo. I give diligence to write to you Les escribo con gran diligencia of the common, circle those words, de la común. common salvation. Iluminen esa palabra, común redención, So salvación. all who are born again Así que todos los que han nacido de nuevo are loved, son amados. recipients of mercy, Reciben la compasión, shalom, la shalom, ahava, calma, la ahava, amor, preserved. preservado. What's the Hebrew word for ¿Cuál preserved? es la palabra hebrea para preservado? Nasari. Nazarí. Same word for watchman. La misma palabra para I have conservador. made you Los Nasarim he hecho nazarim that you wouldn't die and perish from your heritage in the para que nations. no mueran ni perezcan de su herencia entre las naciones. And part of the heritage is accepting the end time king Messiah Y parte David, de la the herencia es greater David, aceptar al gran Mesías de los tiempos finales, el David de los tiempos finales, el mayor David, that regardless of your family que a background pesar de su trasfondo familiar and the way you were brought up, y la manera en que creciste, will make you a Nasar, te hará un Nazar, a preserved one of Israel, uno preservado de Israel. Isaiah 49, Isaías 49. and turn you from a lazy, no good for nothing, self-centered Y person te convertirá de una persona into a floja, watchman. buena para nada, egoísta, y te hará un observador, un all vigilador, Nasarim un vigilante entre Israel. Todos los nazarim are called to be watchmen. son llamados a ser You observadores. get saved, Eres redimido, you become a Nasarim. te haces un nazar. And then as you're progressively perfected, Y al progresar, al ser perfeccionado after he's progresivamente, declared you perfect, después de que te haya declarado perfecto, he turns you into a watchman. te convierte en un guardián. You start out as a baby Comienzas como un bebé in Torah, en Torah, a Nasar, un nazar, a preserved one of Israel, un preservado de Israel, that have been multiplied.
hemos Look sido at the language here. multiplicados. How can this language escape you? Vean la How can manera- you have been reading this chapter all these years and this stuff has escaped Vean you? el How lenguaje can it aquí. be? Vean el lenguaje aquí. ¿Cómo es que han leído esto tantos años y esto no lo han entendido? Se les ha escapado. ¿Cómo puede eso ser? Let it be. Es que sea. Hey Jude. Let it be. Let it be what? Be atolls. That the ones who were multiplied like fish in the midst of the earth, dagu lerav. Que los que fueron The prophecy in multiplicados, Genesis was the seed of Jacob would be dagu lerav, like a fish would explode and multiply. que los que fueron multiplicados como peces en el agua, así como pescaditos serían multiplicados. Dagé la ruf. And to those who would be Y a multiplied, los que serían multiplicados, I'll show the Yahusha of Yahuwah. les enseñaré la Yahusha de Yahuwah. And why did they become Baptist, Methodist, and Presbyterians por qué se and not hicieron practicing Torah people? Bautistas, metodistas, presbiterianos y no personas que practican Torah. I told you I would Les preserve dije them. que les preservaría. How and why? ¿Cómo y Vamos. por qué? How and why? Camouflage. Al esconderlos. So when Hitler, Mussolini, Para que cuando Hitler, and Mussolini, David Duke, David Duke, Stalin, Lenin, Stalin, Lenin, Stalin, all Lenin, the Jew haters and the Israelite haters todos los que odian a Yahuda y a Israel, would rise up to eliminate the seed of cuando Israel se levanten a eliminar la simiente and de prevent the Israel, birth of the Messiah y and then prevenir stop the gospel el of the nacimiento del Messiah. Mesías e impedir el evangelio del Mesías, You can't kill me if you can't no find me me. puedes matar si no me puedes encontrar. JR, you can't kill me if you can't find me. Jar, usted no me puede matar si no me puede I'm in a encontrar. Baptist church. Estoy en una iglesia bautista. I'm a fourth generation Baptist. Soy un bautista de cuarta I'm generación. under camouflage. Estoy bajo camuflaje. Come get me. Ven por mí. Where do you start? Pau, pau. ¿En dónde comienza? Some became atheists. Algunos se hicieron ateos, Some became agnostic. otros agnósticos, Some became drag queens. otros se hicieron reinas de drag, But they're all camouflage. pero todos están escondidos. Adolf Hitler was able to kill 6 million of my people Adolfo Hitler pudo matar a 6 millones de mi pueblo because he knew where to find us. porque sabía dónde encontrarnos. So Yahuwah, Así que Yahuwah, in his infinite wisdom, en su sabiduría infinita, escondió, took the other house tomó a la otra casa and hid them. y la escondió. The Joes are hidden, Los Joseses están escondidos, camouflaged. camuflajeados, Now they're coming back. y están Now regresando, they are back. y ya están de nuevo aquí. Now you're at a Y crossroads. tú estás en un punto de decisión. Now that you're saved, you're a Nassar. Ya que eres redimido, eres Nazar. You were preserved as a Baptist Methodist because he was camouflaging you from death, lest the seed of Israel disappear, which is why the devil wanted to kill all the babies of Bethlehem when Yahusha was born. The plan of the enemy has never El changed. plan del enemigo nunca ha cambiado, así como quiso matar a todos los bebitos de Bethlehem y en muchas otras épocas quiso matar a todos los israelitas desde su nacimiento. Él te camuflajeó, te escondió, te enmascaró como un bautista, metodista, luterano, pero hoy estás quitándote tu máscara, realizando cuál es tu identidad. And why did the Jews not get ¿Y camouflaged? por qué no fueron escondidos los Yahudim? Many reasons. Por muchas razones. One is there were prophecies in Deuteronomy that demanded that at night they would wish it was day, and at day they wish it was night, and they would wish they had never been born. There were prophecies of correction and judgment that had to be fulfilled. En Number primer one. lugar, habían profecías de corrección, de corrección para ellos, diciendo que cuando fuera la noche, ellos iban a anhelar que fuera Yom día, y que cuando era Yom día anhelaran que fuera la noche. Muchas otras cosas que iban a tener que sufrir para ser corregidos. Primero. Number two, the Torah itself demanded the Holocaust. Segundo, la Torah misma How so? requirió el holocausto. ¿Y cómo fue así? How did the Torah demand it? ¿Cómo fue que la Torah requirió el holocausto?
In addition to all the disobedience, layers and layers and layers and layers of rebellion. Además de toda la desobediencia, capas y capas y capas de Not rebelión. by the innocent babies of 1938 and 1939. No por los They were bebés innocent. inocentes de 1938 y 39. Ellos eran inocentes. But because spiritual laws like sowing and reaping can never be changed. Pero porque leyes espirituales tales como el sembrar y cosechar nunca se pueden cambiar. And the attitude of we have no king. Y la actitud de que no tenemos We rey. do what we want. Hacemos lo que How we queremos. want. ¿Cómo lo When we queremos? want. ¿Dónde lo queremos? He sent prophets rising up early and they Envió didn't listen. profetas que se levantaron de temprano y no les escucharon. And finally he said, okay, they'll listen to my Y son. por fin dijeron, ok, van a escuchar a mi hijo. They cast out the son Echaron fuera al hijo. and they said, come. Y dijeron, The 10 venga. tribes didn't do it because they became one with the Las nations. 10 tribus no lo hicieron porque se hicieron Jews una said- con las naciones. Los Yahudim dijeron. The Jews said, come, Los Yahudim dijeron, vengan, let's kill him matémoslo with Rome. con Roma. We'll work together Trabajaremos unánimes. and then we'll take over the Y vineyard. luego tomaremos cargo de la viña. P.S. Y postdata. Not only is this bastard No solamente es este bastardo, not our king, no nuestro rey, I'm going to show you how arrogant we are. pero les voy a enseñar lo arrogante que fuimos. His blood, Su sangre, innocent blood. sangre There was only inocente. one person whose blood was innocent. Solo había una persona cuya sangre era That was inocente. Yahusha. Y ese era His Yahusha. blood be upon Su us. sangre esté sobre And our nosotros. babies. Y nuestros bebés. Forever. Para siempre. Baruch Hashem Yahuwah. Now we read in the 10 Commandments of Exodus Y 20. leemos en los 10 mandamientos de Éxodo 20. I will visit iniquity Yo visitaré la iniquidad and generational curses y las maldiciones generacionales to the third and fourth a la generation tercera y cuarta generación of those who hate me. de aquellos quienes me See, but that's odian. where all the biblical scholars are too smart for their own britches. Pero ven, ahí es donde todos los eruditos escriturales son demasiado inteligentes para sus propios pantalones. When they said, don't worry, we have no king but Kaiser. Cuando ellos dijeron, no se preocupe, no tenemos rey más que Kaiser, We César. want Saul, Queremos a Shaul. King Saul. We did the same thing. Hicimos lo mismo Give us King Saul Denos so that al we rey can have a Shaul. king like all the para Gentiles. tener un rey como todos los gentiles tienen rey. He says, you want me to show you what kind of king you're going to have? Y ahora dijo, ¿quieren que les enseñe qué tipo We de rey don't van a care. tener? No nos importa. Politics. We want to Política. be the politics the same like the nations. Queremos que nuestra política sea igual que las naciones. Okay? Ok. Meet your king, Conozcan a su rey, King Saul. el rey Shaul. And then they stood in the Praetorium Y courtyard. luego se levantaron en el atrio del what? Praetorium courtyard. Pretorium. And they had one last chance. Y tuvieron una última chance. And Yahusha cried. Y Yahusha clamó. And he said, oh, Yerushalayim, Yerushalayim. Y dijo, oh, Jerusalén, If you Jerusalén. had known the time of your Si hubieras visitation. conocido el tiempo de tu visita. I'm here as a hen to gather her chicks under Aquí her wings, estoy but como you una would gallina, not. dispuesta a reunir sus pollitos bajo sus volátiles, pero ustedes no quisieron. Behold, the house of Judah He is aquí, left to you a house La of casa desolation. de Yahudá se les queda Holocaust, una casa come in and de do the job. desolación. Holocausto, ven y haz el deber. But wait a second. Pero espérate un segundo. Would God ¿Sería que Yahuwah, el creador, kill innocent men, women, and children? mataría a mujeres, hombres y niños But that's the inocentes? problem. Pero ese es el A, problema. there is no God, there's En Yahweh. primer lugar, no hay Dios. Está Yahuwah solamente. B, he Segundo, cannot reverse his own word. Él no puede voltear su propia palabra. When you put a curse on Cuando yourself, tú pones una maldición sobre ti mismo, he cannot go against that curse Él no puede ir en contra de esa until maldición deliverance comes. hasta que llegue la desencadenación. But see, the scholars are too smart Pero ves, for their britches. Los eruditos son demasiado inteligentes para sus They pantalones. say that's not what the Torah says. Dicen, eso no es lo que dice Torah. That doesn't explain the Holocaust. Eso no explica el holocausto. Yes, it does. Sí, sí lo explica. But wait a second. The Torah says that the curse ends in the fourth generation. Pero espérate, la Torah dice que la Says maldición acaba en la cuarta generación. ¿Y quién lo dice? Says who? ¿Quién lo dice? The grace of Yahweh says, La ternura de if Yahweh someone down the line Si alguien allí en la línea repents, se arrepiente, I'll cut that curse off yo corto esa maldición in the third or fourth en la generation. tercera o cuarta generación. But if nobody returns to me, Pero si nadie regresa a mí, it keeps regenerating. thank you. Se sigue regenerando la maldición. Recycling. The curse
continues La maldición continúa to regenerate. regenerándose. Can you give me I need to reboot this, the You charger. need to regenerate. I need to regenerate, please, so I don't disappear here. So the Holocaust, Yahuwah was forced into the Holocaust by his word. He hid the 10 tribes to preserve in camouflage and chose the ongoing disobedience with an everlasting curse. That was their last chance. The Messiah, Ecce homo! Pilate pointed to him, Ecce homo! My Latin's not very good, but be quiet. Who asked you? Behold the man. At least I'm trying. Behold the man. What man? We don't recognize that man, which means in Hebrew, manna from heaven. That's not manna, he's a bastard child. No reconocieron al varón. Dijeron, ese no es el man de los Shamaim, es Plug it in for me. una persona bastarda. Yahusha said, Here? yeah. Yahusha No, dijo. it needs, yeah. Is that the right one? Oh, that's what I brought to it. Oh, let me see this one here. Yep. Yahusha said, Yahusha dijo. no, they said, Ellos dijeron. it's got to fit in here. Otherwise it's the other one. Let me get that end. Here. Let me see that end. Did I turn anything else off? No? think you Yeah, there you turned go. it off. Okay, so yeah, we're fine. That's fine. Right? Check. Okay, we're still on. I didn't mess anything up. I didn't know we'd get a water machine that burps. Oh, there you go. Okay. Oh, somebody's there. I'll feel better. I thought it was just burping on its own. All right. As long as someone's there, we're okay. So, where was we? So Yah was forced. He was bound to his own word. Así que Yahuwah se amarró por su propia palabra. But even then, he brought the state of Israel. Y aún así, él manifestó el estado de A Israel. nation was born in a day. Nació una nación en unión. And those of you think that the state of Israel is the product of this child and that child and all these globalists. Que piensan que Israel es nacida de esto y aquel globalista. Ok. Understand this. Entiendan esto. There's a fake Zionism Hay un sionismo falso and there's a real Zionism. y hay un sionismo real. Yahuwah used the fake Yahuwah usó political Zionists los sionistas falsos to fulfill scripture. para cumplir la Just like he escritura. used Balaam's ass. Así como usó el asno de Bilam. He didn't use Balaam. Él no usó a Bilam. He used Balaam's ass. Usó al asno de Bilam. So he used these globalists that we all talk about Así que usa a estos globalistas de los que todos hablamos to produce a fake Zionism. para producir a un sionismo falso. But somewhere in that Pero process, en algún lugar en ese he will proceso, return to the very state that he used them to él create. regresará al mismo estado que él los usó para crear. I warn you. Les advierto, I warn you. les advierto. You cannot hate Israel, No regardless pueden Israel. of its current Sin composition. importar de su composición actual. And the Jews who are secular and atheist and gay, Y los you Yahudim, you que cannot son seculares, ateos y homosexuales, ustedes no pueden attack atacar and come against y venir en contra de what Yahuwah has started. lo que Yahuwah ha iniciado. You're right. Y sí, está en It's el an cierto. unrighteous place, Es un lugar no kosher, but he will make it right. pero él lo hará kosher. Those people Esas will personas never again nunca más be out of the land. estarán fuera de la It tierra. may have been started in secularism, Quizás it'll inició end en el in secularismo, theocracy. pero Don't concluirá ever think that that land is en ever la going to enseñanza depart de Yahuwah. from those people that are Nunca there now. piensen que esa tierra se va a apartar What de esas started in personas. secularism will end in Lo que theocracy. inició en el secularismo Book acabará it. en la Mark palabra my de words Yahuwah. and book it. Marquen mis palabras y regístrenlo. So if Yahuwah is a Zionist Así que si Yahuwah es un sionista and we are believers in y Yahuwah, nosotros somos creyentes en Yahuwah, that makes us Zionists. eso nos hace a nosotros sionistas. Not political No Zionists, sionistas políticos, but Yahuwah pero will Yahuwah preserve Zion. preservará a Sion.
when Zion is rebuilt, Cuando Sion sea reconstruido, he will return. Él regresará. That's what it says. Es lo que dice. And so don't think, well, Zionism is racism. Así que no piensen que el sionismo es racismo. Because Yahusha rules in Zion. Porque Yahusha gobierna en Sion. He rules in Él Zion. gobierna en Sion. And we are Y co-rulers, somos corregentes, co-heirs. coherederos. We are Zionists. Somos sionistas. And you're right. Y usted está en lo We're cierto. not going to get to our land Y no vamos a llegar a nuestra tierra by converting to political Zionism. al convertirnos al sionismo político. But Yahuwah will take the political Zionism of Theodore Herzl, Pero Yahuwah tomará ese sionismo de Teodoro Herzl, kick the Muslims out, echará fuera a los musulmanes and the secular Zionists, y a los sionistas seculares and will establish himself y se establecerá a sí mismo on my holy hill, sobre mi monte Kadosh, Mount Zion. monte Sion. When you hear people say, well, you're all Zionists, I'm Cuando not a tú Zionist, escuches that is racism. a la gente decir, ustedes sionistas, eso es We sing it every racismo. Shabbat. Lo entonamos cada Shabbat. We sing it every Lo Shabbat. entonamos cada Shabbat. Let Yahuwah arise Que Yahuwah se levante and his enemies be y sus scattered. enemigos sean esparcidos. So, because the word of Yahuwah will come forth out of Por Zion, cuanto la palabra de Yahuwah vendrá de Sion, del monte and Sion. we will be there with him. Y estaremos ahí con él. You can't hate Zionists No puedes odiar a los when every sionistas. born again believer is a Zionist. Cuando todo creyente What you nacido should de say is, nuevo I'm not a disciple es un necessarily sionista. of Herzl, Lo que deberías de decir es que no soy un aprendiz necesariamente de Herzl, but I am a Zionist of the coming pero kingdom. sí soy un sionista del reino venidero. Don't throw the baby out with the No bathwater. eches fuera el bebé con el agua sucia. Don't throw the baby out with the No bathwater. eches fuera el bebé con el agua sucia. Every born again believer Todo creyente nacido is a de nuevo Zionist. es un sionista. So if you hate Así Zionists que si odias a los and you believe it's sionistas racist, you y believe crees Yahusha's a que es racist racismo, because he is Melech Zion. crees que Yahusha es racista porque él es el Melech Sion. So when you accuse the people there Así que cuando acusas a las personas que están allá of being de racist, ser racistas, you're accusing Yahusha, estás acusando a Yahusha, who's going to rule that land quien va a reinar sobre esa tierra from that capital desde esa capital of ipso facto de ipso facto, being a racist. ser un racista. And we don't believe that. Y eso no lo creemos. Will that necessitate a change in some of our views? Heck Necesitará yeah. eso un Because I've met a cambio. lot of people who actually believe that Zionism is Requerirá racism because the United Nations told us it Un was. cambio en nuestra perspectiva, claro que sí, porque And the black todos man has nobody to blame, so he hemos blames the creído, Jews. ya que las Naciones Unidas nos declararon que el sionismo es racismo. But true black men, Pero los hombres realmente negros, I said true black men, los hombres realmente negros, understand that without the Jews there would be no civil rights movement, no voting rights acts, and no Dr. King. comprenden que sin los There would judíos be no MLK holiday. no habría una Who do you think celebración subsidized Dr. de King's movement? MLK. ¿Quién creen que patrocinó el movimiento de Martin Luther King? Not only that, there would be, how many are patriots? No solamente eso, How many pero are Trump for lifers? ¿cuántos Guess son what? patriarcas? You wouldn't even be here without Solomon, Ustedes no estarían aquí sin Salomón, a financial banker un banquero Chaim financiero, Solomon, Chaim who Salomón, funded the American Revolution. quien fundó Well, I don't like Jews. Then la get the heck out of our Revolución country. Americana. Get out of our country. Ah, si no te caen bien los judíos, pues vete de nuestro país. Because without Chaim Solomon, there would be no George Washington. Porque sin Chaim Solomon Oh, no they habría didn't un tell me George about that in Washington. the books. Ah, eso no me lo dijeron en los libros. Well, I'm telling you. Pues yo te lo digo. Look it up. Chaim Búscalo. Solomon, Chaim Solomon, the financier of the American Revolution. el que financió la Revolución Americana. So if you're a real patriot, you love Jews. Así que si realmente eres un patriarca, amarías If a los Yahuwah wants judíos. to allow their babies to be put in ovens, chas v'chalil, that's his business. That's Yahuwah- not my business. My job is to love. I will bless those who bless Israel, and I will curse those who curse Yahuwah any quiere- form of Israel, whether they meet your approval or not. Any form of Israel, that spiritual law applies. A cualquier forma de Israel, esa ley espiritual se aplica a dar braca a quien da braca a Israel y maldecir a los que maldicen a You Israel. heard my testimony. Han oído mi I testimonio. got saved. I got called to reach Jewish people. Fui redimido, fui llamado a alcanzar y ir por las personas de And Judí. in my heart, I hated them.
Y en mi corazón yo los I was a odiaba. self-hating Jew. Yo era un judío que me auto-odiaba. They killed Christ. Así que ellos mataron a Cristo, I Mashiach. would cry. Yo lloraba. They were blind. Estaban And then I would ciegos. get angry. Y luego me enojaba. You've heard my testimony. Han oído mi testimonio. And Yahuwah spoke to me many times. Y Yahweh me habló muchas He said, veces. you're a Jewish evangelist. Y me dijo, usted es un I evangelista had no judío. students. I had no No congregation. tenía aprendices, no tenía congregación. I called you to tell the Te llamé Jews a que les dijeras a los Yahudim that I love them. que los amo. Their suffering is over. Que su sufrimiento ya se Their acabó. warfare is Su accomplished. guerra ya se They cumplió. have received double for their Han sins. recibido doble por sus pecados. Isaiah 41-3. Isaías 41, 4 a 3. Go to Jewish neighborhoods and tell them I have pardoned them if they accept my son. 41, 1 a 3. Ve a mi pueblo Yahudí y diles que les perdono si aceptan a mi hijo. And then the same Ruach said, but you're not ready to go. Y luego la Ruach misma me dijo, pero tú no I said, estás "You're listo right." para ir. Y yo dije, está usted en lo cierto. They hate you. Ellos te odian a ti. They hate you. You're sending Te odian a ti. me to people who hate you. Estás enviándome a personas que te odian. And Yahusha showed me Y Yahusha me enseñó that they're blind, que están ciegos. like I was blind. Como yo estaba ciego, He's able to make them to see. Él puede hacerles ver. And I had to have a change of heart Y tuve que tener un cambio de corazón to fulfill my calling. para cumplir mi llamado. He took away that hatred for what they had done to Messiah. Y me quitó ese odio por lo que ellos le habían hecho a Mashiach. And I believe purified my heart. Y creo que purificó mi corazón. And I had very fruitful Y ministry. tuve un ministerio muy fructífero. Okay? I'm very proud of that. Estoy muy orgulloso de eso. As it is written, let him that boast in Yahuwah. Como está escrito, que aquel que se jacte And en that he knows Yahuwah. me. Y que Él me And that he conoce. obeys me. Y que Él me Who told you it was obedece. wrong to boast? ¿Quién te dijo que Who estaba told you it was wrong to errado boast? jactarte? But when you boast, as it is written, let Pero him that cuando te boasts jactas, boast in que el Yahuwah. que se jacte en Yahuwah. So once I realized that I was a self-hating Jew Así que una vez que reconocí que era un judío que me auto-odiaba for what they had done to the Messiah, por lo que ellos le habían hecho a Mashiach, I was ready to launch out. estaba listo para avanzar. And I had tremendous fruit. Y tuve fruto Rivka can tell you, tremendo. we had entire families. Rivka les puede decir que For teníamos me, leading Jews familias. to Yahuwah was like drinking enteras. a cup of water. Para mí liderar a Yahudim a Yahuwah, Let me give you an example. Yahusha, era como beber una taza de agua. Déjenme darles un I'm ejemplo. talking to Leo. Estoy I hablándoles. don't believe in nothing. I said, Leo, Estoy hablándole a Leo. are you breathing? Leo, ¿está usted So respirando? what? ¿Y qué? Are you eating? ¿Está usted comiendo? So what? Sí, ¿qué? That doesn't mean there's a God. Eso no quiere decir que haya un Elohim, Dios. So, but you believe in yourself. Pero usted cree en sí mismo. Very good. Mucho. Then Leo would change the subject. Entonces Leo cambiaba el But what tema. about this? Pero ¿qué tal esto? And what about the Holocaust? ¿Y qué tal el holocausto? And what about the pogroms in Russia? ¿Y qué tal los pogroms en Rusia? I said, listen, Leo, Dije, escuche Leo, you're not allowed to change the subject. no se le permite cambiar el tema. One thing at a time. Una cosa a la vez. Read Isaiah 53. Lea Isaías 53. Who's that talking about? ¿A quién le está hablando eso? Jesus. A Yahushua. Leo said, that's Jesus. Jesús. But he said, but I don't believe in the Christian Pero yo no Bible. creo en la Biblia cristiana. Why are you shoving that down my ¿Por throat? qué me está usted empujando eso? I said, Leo, Le dije, Leo, Isaiah is not in the Christian Bible. Isaías It's in the Tanakh. no está en la Biblia Right? cristiana, está en Tanakh. And so we began to teach Jewish evangelism. Y entonces comenzamos a enseñar el evangelismo judío. And within half an hour, Leo got Y saved. dentro de 30 minutos Leo fue That was a redimido. gift that I had from Ese Yahuwah. fue un don que yo tenía de Yahuwah. We've led entire families. Guiamos a And familias Muslims are enteras. even easier. Y musulmanes son aún más But you got to know fáciles. what you're doing. Pero tienen You que can't saber go, lo que están haciendo. Jesus loves you. No puedes decir Jesús te ama. Who told you to witness like that? ¿Quién te dijo que te Who told you to hicieras witness like evangelismo así? There's a way. Hay una manera. It requires passion Requiere that pasión leads to study, que conduce al that escudriñar, leads to technique. que conduce a la técnica. To Yah be the glory. A Yahuwah sea la estima. To Yah be the glory. A Yahuwah sea la estima. So there's a common salvation. Así que hay una redención en común. And the brother of Jacob, not Yahusha. Y el fraterno Remember his De humility. Jacob, acuérdense de su humildad, no era Jacob. I'm writing this epistle to end division. Estoy escribiendo esta epístola para acabar con la división. Common salvation. La redención en común. What Jews can have, Lo que pueden tener los judíos. Joes can have. Lo que pueden tener los joseses. Everyone who loves
the Almighty Todos los que aman al Todopoderoso can have a commonality pueden tener algo en común of lifestyle de manera de vivir and reward. y de galardón. It was necessary to remind Fue you necesario to recordarles, give due diligence dar diligencia de vida, that we're no longer que divided ya no estamos divididos into Jews and en Gentiles. judíos y joseses, gentiles What y judíos. we have now is in common. Lo que hoy tenemos lo tenemos en común And it was necessary y fue necesario to write to you again, escribirles de nuevo to exhort you. para exhortarles. And what is the exhortation? ¿Y cuál es la exhortación? To earnestly contend De contender ardientemente for our religion, por la religión, to be a member para ser un miembro of the Messianic movement. del movimiento mesiánico. No. We're reminded that we must earnestly Se contend nos recuerda que tenemos que contender ardientemente for the emunah, por la emuná, la fe, la creencia, the faith. la fe. Watch this. Circle those words. Iluminen esas palabras. Common salvation. La redención en común. What is so common about it? ¿Qué es la común salvación? Everybody has to get saved through the blood of the Lamb. Todos tienen que ser redimidos a través de la sangre del Cordero. There's not a group of Vietnamese that can trust in the blood of a grasshopper or a reptile and get in. No hay un We all grupo get in with a common trust in the blood of que salvation. puede entrar de otra Common. manera. Todos entramos a través de la redención en común, a través de la confianza en la sangre del Cordero, en común. So you're preserved as an Así Israelite que eres preservado como israelita. in the nation. Entre las You naciones. drink of the common cup Bebes de la copa en común of salvation. de la redención. No argument there. No hay discusión ahí. Any born again person will tell you Cualquier persona nacida de nuevo te puede decir we all have to come through the blood. que todos tenemos que venir a través de la dam, la sangre. They'll tell you. Todos te dirán. Acts 4:12. Hechos 4:12. There is no other name given under heaven No hay otro nombre dado bajo los Shamaim, cielos, by which human beings a través de la cual los seres humanos must be saved. tienen que ser redimidos. So everybody comes in through the blood of the Lamb. Así que todos entran a través de But la see, sangre del preserved Cordero. ones of Israel, Pero ven. camouflaged ones. Ustedes, preservados de Israel, camuflajeados. Aquí Here. is where the problem starts. Aquí es donde inicia el problema. Right here in this verse. Aquí en este verso. The sin problem is solved, and then the rest of your problems start. El problema del pecado es resuelto y después los otros problemas se inician. You know when your problem started? ¿Sabes cuándo inició tu problema? After you got saved. Después de que fuiste redimido. How did that happen? ¿Cómo aconteció Because eso? you started choosing the expression of the faith Porque comenzaste that you liked and was most comfortable, especially the one that was around the corner. la expresión de la fe que te gustaba más, especialmente la que estaba alrededor de la esquina, la que más se te acomodaba a tus requisitos, tus preferencias. Made in the shade. Hecho en la sombra. I got a Pentecostal house of worship. Tengo una casa de adoración And pentecostal I'm going to choose it. y la voy a escoger a ella. Because they're right around the corner. Porque están ahí alrededor de la esquina, aquí cerca. And I don't have to save money on Muy gas. conveniente. Y te puedo ahorrarme dinero en And I gasolina. have 4 babies. Y tengo 4 bebés. And they have Y tic-tac-toe. tienen juegos como tic-tac-toe. And they have pinned the tail on the Y donkey. tienen Bilam's donkey. Oh yeah. Tienen juegos para So los we go bebés. from a common Así salvation que nos vamos de una redención en común to a pick your own faith. a escoge tu propia fe. And that's where I found you. Y es ahí donde los encontré a ustedes. Before you found this ministry. Antes de que ustedes encontraran a este Before ministerio. Bromfield found this Antes ministry. de que Bromfield encontrara este ministerio. Before Asquith Michael Rabasa. Antes de que Asquith Mikhail I found it. He was Rabasa a good Christian boy. era un muchacho I cristiano met him in amable. Pennsylvania Lo in the conocí en hotel lobby. Pennsylvania, en el lobby del hotel. Why was he Pastor Asquith Porque era el pastor Asquith and not Rabasa? y no Rabasa. Because they didn't have Porque no tenían a common faith. una fe en común.
Didn't have a common faith. No tenía una fe en común. Everybody got saved. Todo el mundo era redimido. Common salvation. La redención en común. And began making their own choices. Y comenzaron a hacer sus propias decisiones. And therein lies the problem. Y ahí se encuentra el problema. And that's why you've been walking around Y es por eso que han the estado hill for 40 caminando years. alrededor de la ladera por 40 años. You went to a place to be discipled Fueron a un lugar a ser entrenados. because it was close to your house. Porque estaba cerca a sus casas. You liked the pastor. Les cayó bien el pastor. His wife didn't roll her eyes at Su you. esposa no te vio de manera fea. Yeah. Yeah. She loved you. Ella te amó. Nobody ever offended you. Nadie nunca te Oh, ofendió. never mind you didn't learn anything. Never mind you learned you were a saved Gentile and incorrect. Never mind any of that No stuff. importa que nunca aprendiste nada, no importa que eras un gentil redimido, no importa nada de eso. You had no common faith. No tenías fe en común. You only had a common Solo salvation. tenías una redención en común. Hey, Jude, Ella, Judá, what's up? ¿qué hay de nuevo? What's up is that there is one true Lo faith. que hay de nuevo es que hay una I'm fe writing to real. you to remind you, Estoy escribiéndoles para recordarles de que, to correct you, para to corregirles, mentor you, para to aconsejarles, guide you, para guiarles, to lead para you, liderarles, to establish para you. establecerles. It was needful Era necesario that I contact you. que yo me comunicara con ustedes. I served the one who saved me, Serví al que me redimió and I served the one y sirvo al que who gave me me dio his personal faith. su fe personal. Makes sense, right? Es entendible, Because ¿cierto? if you don't accept the common faith, Porque si tú no aceptas la fe en común, you may be here for a couple of years, quizás estés aquí por un par de años, but you're going to go back. pero te vas a 'Cause regresar there's always something better, porque siempre hay algo mejor, more loving, más amable, more compassionate. más compasivo. There's always a different kind. There's always a ministry with less condemnation. Siempre hay un ministerio con menos condenación. And the pastor's wife never rolls her eyes. Y a vista de la congregación, Don't tell me you haven't heard la that one. esposa del pastor nunca te ve de manera fea. No me digas que no escuchaste eso. How nice. Qué amable, How nice. qué amable. But is that what Yahuwah called us to do? Pero eso es lo que Yahweh nos llamó a hacer. Find a place where no one's ever going to offend us? Encontrar un lugar donde nadie nunca nos va a ofender. It's funny. The people that come here say, why'd you come here? Es Because interesante. I went to that place and all they ever talk about is money. Oh, so you were already offended before you came here, and now you're just waiting for a few months to find something here that's going to, La razón So que in other mucha words, you gente wound up viene- in my door because Dicen, hola, la razón que The me fui last del otro place lugar offended you. es porque me ofendieron. when I Pedían hear demasiado that, dinero. you know what I say, Jenna? Pues ya llegaste Mr. Big ofendido. Boy's in trouble. El señor grande está en problemas. Because if you all left the three previous places because you were offended, Porque guess what's going to happen Si here? fueron de los otros 3 lugares porque ¿Ah? se ofendieron, Dígame. ¿qué va a pasar Huh? aquí? What's going to happen here? Ofense. Yeah, all right. For a season. Okay. Yeah. I mean, I know, listen, when I had somebody move from the West Coast and they started complaining about the fact that I didn't let a child have 3 brownies because all the adults had not gotten one, she called me into the office and said, I want to meet with you. You do? Oh, this is great. You've only been here a week. You want to meet with me? Tell me how great I am. One of the greatest teachers that was ever born of women. And she said, I want you to know something. I'm going to have a problem with you. Una persona And vino y I'm dijo, like, voy a tener un problema con usted. What did I do? ¿Qué It's hice? about the brownies. Se trata de los I'm like, pastelitos. Holy Toledo. Holy brownie. I am in some serious trouble with Estoy this en woman. problemas con esta The mujer. first time she's here, La she primera wants vez to que se call a encuentra aquí. meeting about the brownies. Quiere reunirse y hablar acerca de los pastelitos. Because I denied a child seconds Porque le when all the negué adults had yet A to una have their niña first. que comiera segundas porciones cuando todos los adultos ni siquiera habían comido su primera porción. I'm like, yeah, Dije, Yahuwah, can I resign and go back to ¿puedo yo church? resignarme y regresar a la iglesia? I am in serious trouble. Estoy en problemas serios. This is the first week. Esta es la primera semana que esta mujer está aquí. Anyway, you all know the rest of the Y story. ustedes conocen el resto de la historia. Didn't last long. No duró mucho tiempo. Baruch Hashem Yahuwah. But we still have brownies. We still have brownies. We don't have that family.
So there is a faith, Pero hay una fe, hold on to this, agárrense de esto, which was given one que time fue dada una vez and never again. y nunca más. Look at verse 3. Vean el verso 3. The same way we have no problem with the common salvation, Yahuwah expects us to adopt the faith De la misma manera que no tenemos problema con una redención en común, tenemos que aceptar el hecho de que la fe, which is only given once. que solamente se ha dado una vez, You're not listening. Jesus didn't give it. Yahusha no la dio. Jesús no la dio, perdón. Enoch didn't give it. Enoch no la dio. Baby didn't give it. Baby no la dio. Isaac didn't give it. Isaac no la dio. Jacob didn't give it. Jacob no la dio. The Pharisees Los fariseos and the scribes. y los escribas, What's the rest of that line? hypocrites all, No, al, they didn't give it. ellos no la dieron. Where did the true faith that you've been looking for all your life start? ¿En dónde comenzó la real fe, la real emuná? In the place that we used to have hanging here, En el lugar que antes teníamos aquí colgado. right here. There used to Aquí. be a beautiful picture. How many remember that Había una picture? imagen preciosa That used to hang right que there. estaba ahí, Gan Eden. el jardín del Edén. Yahuwah walked in covenant and marriage with Adam and Eve. Yahuwah caminó en convenio y convenio de bodas con Adán Love, y Java. mercy. Adán y Eva, Java, You sin, no compasión. problem. I got a lamb to kill for Pecas, you. no hay Come. problema. Let Te me, tengo un let me put corderito. the lamb on you. Déjame ponerte el cordero ahí encima. Let me cover you and wash Déjame you cubrirte, lavarte with the blood. con la sangre. You could eat of any tree in the garden. Pueden comer de todo árbol aquí en el There's huerto. only one tree you Pero cannot eat. solo hay uno del que no pueden comer. No, There's only no one thing coman. you cannot do. Solo hay una cosa que no pueden Eat hacer. of the tree of the knowledge and good and Comer evil. de ese árbol del conocimiento del Tov, del bien y del You could mal. do anything Ra. else and eat anything else. Pueden hacer cualquier otra cosa, comer cualquier otra cosa, pero As long as they walked in faith and not sight. siempre y cuando caminaran a través de fe y no la Romans vista. 10:17. Romanos 10:17. No, sorry, that is not the correct. The correct verse is we walk by faith, not by sight. Caminamos por fe, no por vista. As long as we walk by faith, Siempre y cuando caminemos por fe, emuná, everything was fine. todo estaba todo The placentero. faith was, the actual wording is one time. La emuná en realidad es, Delivered. la palabra se dice por una vez entregada, I gave it once. una vez I dada. delivered the true faith La di once una vez for all time. por todos los tiempos. If it started with Yahusha, if it started with Paul, if it started with Barnabas, it can't be the one faith. Si comenzó It would con have to Yahusha. meander and tributary into a different Si faith. comenzó con Barnabás, si comenzó con Shaul, tendría que ser por consecuencia una fe diferente, una fe alternativa. If all lakes and ponds and tributaries are attributed to the Atlantic Ocean and you find one that doesn't come from the Atlantic Ocean, you can't say all tributaries and bodies of water come from the Atlantic Ocean. Si You found encuentras one that didn't. Que un lago, un río, algún tributario no viene no se va directamente al océano Atlántico, entonces encuentras uno que viene de otra parte. The true faith came from the four rivers coming out of the Garden of Eden, symbolic of going to the ends La fe of the real earth. vino de los 4 ríos simbólicos que venían de ese punto central en el Or jardín from del Edén Jerusalem. y yendo a las 4 esquinas del mundo o desde Jerusalén, Where the Garden of Eden was, en donde estaba el jardín in del the land Edén, of Moriah, en la tierra de María, flowing to the four corners of the earth. fluyendo a las 4 esquinas de la tierra. There was a faith Existía una fe deposited and delivered among men. depositada y entregada entre la One humanidad time. una sola vez. If you don't believe a word I've ever said, Si no crees ni una sola palabra que yo haya dicho en todo this este tiempo, destroys the concept of a Gentile Christian assembly, esto destruye el concepto de una historically congregación divorced gentil, históricamente from the divorciada people of Israel. del pueblo de Israel. And if you believe that the rabbinical synagogue Y si tú crees que la sinagoga rabínica started with Yochanan ben Zakkai inició con Yohanan ben Zakkai
and the destruction of the temple. y la destrucción del templo. And that's a different faith. Y que esa es una fe diferente. And now we're under the authority of the Y rabbis que hoy estamos bajo la autoridad de los rabinos. and not the prophets. Y no los profetas. You are living a lie. Estás viviendo There una are two mentira. things for the people of Hay Yahuwah. dos cosas para el pueblo de Yahuwah. Common salvation Redención en and común. common faith. Y la fe en común. And we'll pick it up maybe even next week. Y comenzamos quizás la próxima semana. We'll pick it up maybe next week. Continuamos la próxima semana. But where the rubber meets the road Pero donde el hule pega con el camino. is now that you have the common salvation that all Baptists, Methodists, I don't care what your Mickey Mouse name says on the door, it's by the blood of the Lamb, Ya que right? tienes la redención You've all en got the común. common salvation, No right? importa cuál sea tu disfraz, metodista, bautista, no importa cuál sea, pero si tienes la redención en común, What happened ¿qué acontece? to the common faith? ¿Qué aconteció con la fe en común? Hey, Jude, Hey, Yahudá, what's this all about? ¿de qué se trata todo esto? One faith Una fe delivered one time. entregada una sola vez. If Yahusha started something new, it wasn't the one, it was a second delivery, or a third delivery, or a fourth delivery, or a fifth delivery. Si Yahusha inició algo nuevo, entonces fue la entrega segunda, entrega tercera, entrega cuarta o quinta. If Islam is true, Si Islam es lo cierto, because the Jews allegedly corrupted the Torah, porque alegadamente los judíos corrompieron la Torá and Christians allegedly corrupted the y los Gospels, cristianos alegadamente corrompieron los evangelios, that Allah sent Muhammad que Alá envió a Mahoma to establish the Quran a establecer el Corán and a new faith y una fe to nueva correct the errors para corregir los errores of the previous two. de los previos anteriores. That contradicts Eso contradice what Hey Jude, lo que Hey Yahuda, Hey Jude, Hey Yahuda, Hey Jude. Hey Yahuda. What are you telling this ¿Qué generation? estás diciéndole a esta generación? Same thing I've been trying to tell the Catholics for Lo mismo 1700 years. que les he intentado decir a los católicos por, how many? 1700. 1700 If años. Adam and Eve worshipped Saint Jude and Saint Bartholomew Si Adam and Saint Valentine, y Hawa- then that's the one true faith. Hawa. Because whatever the one true faith is, it was only delivered once to humanity. Si Adán I know what y Eva I'm talking about. adoraban a San Bartolomeo, a cualquier otro santo, entonces esa fue la fe de una vez por todas entregada. Let me leave you with this. Déjenme dejarlos con Go to esto. Ephesians. Vamos a Efesios. I'm going to ignore the order here. Voy a ignorar la orden aquí. Go to Ephesians. Vamos al libro de Efesios. Hopefully I can find it. Espero poder encontrarlo. Ephesians 2:19 and 20. Efesios 2, 19 y 20. As you're reading this, Al leer esto, I want you to think of Adam and Eve. quiero que mediten en Adán Fully clothed. y Hawa, completamente No, cubiertos. no desnudo. Not naked. Permiso. No desnudo, permiso. Okay? Okay. Now, as we're reading these verses, I want you to think of Adam and Eve Quiero que fully mediten. clothed. Pensando en Adán y Hawa, completamente I got enough cubiertos. problems and emails, okay? Tengo suficiente. Well, if you expect me to tithe to that sex group, which one? The one in your lab? The one that college took $30,000 from you to teach you about sex in a lab? I don't charge you a penny, and I teach you nothing about sex that the Bible doesn't already teach you. Lying mama, Lame taking papa. me by the hand. Mississippi Shine and all the rest of their stuff, you know what I'm talking about. Ephesians 2:20. Efesios 2:19. I'm sorry, Ephesians 2:19. 2:19. Now therefore you are no more strangers. Así que ya no son extranjeros You are no more foreigners. ni advenedizos, Alienated into a new faith that Paul or Jesus or Barnabas or Thomas English Muffins started. No. marginalizados a una fe que iniciaron de No. You nuevo, were preserved and camouflaged No. and revealed to Fueron return to your people. preservados, camuflajeados para poder ser revelados y retornados a su pueblo. You are no longer foreigners. Ya no son Cold extranjeros, as ice.
fríos como el hielo, but fellow pero citizens son conciudadanos with the Israelite con saints. los Kiddushim israelitas apartados. And now you form the house that Y hoy, Adam and Eve built. Ustedes forman la casa que Adán y When Hawa they walked with construyeron. Yahuwah ¿Cuándo? Cuando caminaron con Yahuwah in the cool of the day. en el fresco del Yom, It's known as conocidos the como house la casa, of faith, la casa de the la fe, house la casa, of the overcomers. miembros de la Adam familia, and Eve sinned. la casa de los vencedores. Adán y Hawa But by the pecaron, blood of the Lamb, when Yahusha covered them in blood, pero por la dam de la sangre del they cordero, became Israel. cuando Yahusha los cubrió con Where's that pieles electric chair? del Adam and Eve cordero. became Israel because they overcome. Adán y Hawa se hicieron Israel porque ellos vencieron They overcame the dragon al dragón, Baruch Hashem Yahuwah, of Gan Eden. del jardín del If Edén. you look up the word Israel, it means anyone, Si ves la from palabra any Israel, nation, es cualquier persona de cualquier nación, any de language, cualquier any idioma, de tribe cualquier tribu that overcomes. que vence. Baruch Hashem Yahuwah, aleluya. The last thing he did before he exiled them into the nations, Lo último que él hizo antes de exiliarlos entre The las land of naciones de la tierra del Edén, was atoned for them by the blood of the Lamb. fue expiado por ellos Not a by- través de la not by sangre del Buddhist cordero, teachings, no por enseñanzas budistas, Not by the no por el Quran, Corán, not by Saint Valentino, Ponitito, Ponistuto, Prapuca. no por San Valentín y todo lo demás. He delivered Adam and Eve the true faith. Les entregó a Adán y a Hawa la real The blood of the emuná, Lamb. la dam del cordero. Then he said, okay, now you're dismissed. Dijeron, ya son despedidos. Go. Vayan. And tell everybody what Yahuwah has Y done for you. díganle a Sound todos familiar? lo que Yahuwah ha hecho por Sophia? ustedes. Sound familiar? ¿Suena Go familiar? and tell everybody what great things the Lord has done for Vayan y you. díganle a todo el mundo las cosas grandes que Yahuwah ha hecho por ustedes. The Aleluya. final act Y el hecho final, before Adam and Eve's dismissal antes de que Adán y Hawa fueran despedidos into the nations entre las was the good naciones, news of the blood of fueron cleansing. las alegres nuevas de la dam, la sangre de la purificación. Jude says, Yahuda dice, that's the faith esa es la that fe Adam and Eve received que Adán life, y Hawa recibieron vida, and Abraham was going to kill y Abraham Isaac iba a matar a Isaac to recount para that recontar one true living way, ese camino viviente Yahusha died singular. Yahusha to renew murió the way para renovar el camino behind the veil detrás del to velo, the blood of the mercy seat. a la dam, That la is to sangre say, his flesh, del asiento de compasión, the que es curtain, decir, his flesh, su carne, la cortina, so la that you could carne, enter, para que pudieran entrar, to restore the faith para restaurar la emuná, the common faith, la fe en común and the common y la salvation redención en común, together juntos, in one final act. en un hecho final. And the house of Y Yahuwah, la casa de Yahuwah, verse 20, verso 20, Ephesians 2:20, Efesios 2:20, is built está on the construida foundation sobre el fundamento of the de apostles, los apóstoles, Shlichim, Shlichim, Haneviim, con los Nebim the profetas, prophets, los profetas, Yahusha siendo HaMashiach, Yahusha el who was Hamashiach, both Yahuwah quien es ambos Yahuwah and an apostle y el apóstol and a prophet, y profeta, himself él mismo, siendo being the cornerstone. la principal piedra del ángulo. Now, I told you to think of Adam and Eve covered. Y les dije que meditaran en Adán y Hawa cubiertos. When you read of cornerstone, you think of the foundation of the temple. Cuando leen de la piedra del ángulo, piensan en el fundamento Yes. del templo, sí. Yes. Sí, But in light of Adam and Eve, I want you to pero a think of the vista de cornerstone Adán y Hawa quiero que mediten en la piedra angular, as the one who slaughtered an animal to cover them in animal como skin. la que fue usada para matar al cordero para cubrirlos con las pieles de ese The animal. cornerstone of the one La true piedra angular eternal faith de la fe, de una vez por todas, perpetua, given to Adam and Eve dada a Adán y a and to Hawa. anybody else who joined Y a redeemed Adam and Eve. Cualquier otra persona que se uniera con el Adán y Hawa redimidos. And Yahuwah used time Y Yahuwah usó el tiempo. and Yahuwah used space Y Yahuwah usó el espacio through the centuries a través de los siglos and 6 millennia y 6 Verse milenios. 21. Verso 21. to reinforce the house Para reforzar a la casa. by joining together those of common Al salvation unir juntos a aquellos que tienen la redención en común. into a common faith. En una I'll say that fe again. común. Yahuwah
joins those Jehová une a aquellos of common de salvation redención común into one house, en una sola not church and casa, synagogue, no iglesia ni not ni Sunday sinagoga, keepers versus Saturday no los que keepers, guardan el domingo versus los que guardan el sábado, into one Shabbat, house, en una casa, doing what Adam and Eve did. haciendo lo que hacían Adán y Hawa. Well, I don't understand. Pero yo no comprendo. One last thing and you'll understand. Una cosa final que comprenderás. What day was Adam created? ¿En qué día fue creado Adán? Number 6. What day was Adam created? ¿En qué día fue creado Adán? Huh? 6. Put 7. What was the next day? ¿Cuál fue el próximo yom? His first day with Yahuwah. El primer yom con Yahuwah. Sabbath. Shabbat. Well, you're trying to make me No, I'm ¿Quieres trying to make you hacerlo like como Adam. No, quiero hacerlo como What's the Adán. first thing Adam did after he was ¿Cuál created? es lo primero que hizo Adán después de ser creado? Celebró, He hung out with Yahuwah on Shabbat. pasó su tiempo con The Yahuwah faith en Shabbat. La emuná, Once de una and vez, forever para siempre, delivered entregada to the saints. a los que Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Eres Reverend Rivka, Shabbat. please come forward. And Sister Marianne, please come Rabina forward. Rivka, por favor, ven hacia We adelante. pray today's message has been a blessing for you and your seed. Para ustedes y sus simientes. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. It was for me, for sure. Lo fue para mí, por cierto. That's crazy how that was one of those no notes deals. Porque esa era una de esas enseñanzas sin notas. And we give Yahuwah kol Y hakavod, le damos a Jehová todo la acabó, kol hatiferet, toda la diferencia, and kol hagevurah. toda la acabó. And from all of us here at the Goshen B'Safon Y community, de todos nosotros aquí en la comunidad de Goshen Bat Zafon, we wish you and your loved les ones declaramos a ustedes y a sus seres queridos a Shabbat Shalom. un Shabbat Shalom. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. It is Shabbat. Praise Yahuwah. 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 It is Shabbat. We're working on Rivka's asthma. Come on. Yahuwah. Get it out. Shabbat. Praise Yahuwah. Spoon Patrol. Spoon Patrol. Spoon Patrol. The Son of Man